Ecology Web TV kanubaga cɛni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ aw bisimila aw ka wuladafɛ baronin kɛnɛ kan an ka bi wuladafɛ baronin sigira a thème ye i n'a fɔ ni cɛ ni muso n'aw ye sɛgɛnw kun ɲɔgɔn fɛ est-ce que ni furu wagati sera a jagosalen no cɛ k'i furu wa aw ni ne an bɛ tila ka na an show parce que bɛɛ bɛ se k'i ka fɔta fɔ ko in na quoi mais sinon n'a donna ne yɛrɛ kɔni ma ne b'a fɔ ko jagoya tɛ dɛ c'est pas une obligation k'an ye kanu kɛ ko ni furu wagati nana k'an ka furu kɛ n'a ɲɛna la o de don dɛ ou bien n bɛna aw ladɔnniya k'a fɔ ko ne kelen tɛ bi plateau kan n'aw ka animatrice show Mira ça va ça va kan jumɛn ye kan fɛti ne yɛrɛ dun foli mun b'i bolo i ka lase e ni ne lajɛbagaw ma ok n bɛna n'o foli di nka e yɛrɛ ka kuma in ye ne jatigɛ fɔlɔ n bɛna foli kɛ fɔlɔ an filɛlibagaw minnu bɛ k'an filɛ nin wagati n'aw sigilen don k'an filɛ an ka foli belebele talen don ka ɲɛsin an ma i b'a fɔ Jaba y'a fɔ a ye cogo min na ne tɔgɔ Aminata Komakara mais mɔgɔw b'a fɔ ma ko Amina dɔw b'a fɔ ma ko Mira ko muso tɔgɔ caman ok a donc a kuma tɛna na kɛ ko bi tɛ mun Jaba e ka ne hakili lajigin a la tan i n'a fɔ cɛ ni muso aw ye tɔɔrɔw kun ɲɔgɔn fɛ ni furu wagati sera est-ce que cɛ jagosalen don k'i furu wa mai fɛnɛ Mira Jaba jagosa tɛ dɛ n'a sɔrɔ mot wɛrɛ tun bɛ yen mun bɛ se ka utiliser jagosa in kɔfɛ mun ka girin jagosa in ye quoi ne kun b'o utiliser Mira pourtant moi je pense que c'est pas une obligation c'est pas forcé c'est forcé c'est une obligation même un devoir pour l'homme hey on m'a sengɛ ok e fɛ ko muso bɛ sengɛ kɛ ten tɔ hey i mana diya muso ye togo muso b'a fɔ de ko an ye n bɛ sengɛ kun aw nɔfɛ pour que an ka furu ka di muso bɛɛ furu ka di muso bɛɛ mais est-ce que cɛ ka muso furu a tɛ dépend ye muso in sɔrɔ cogo min na ala t'a yɛrɛ ka bɔ a kɔfɛ a bɛ dépend o de la o Mira cɛ ye muso sɔrɔ position min na a bɛ continuer ten tɔ de n'a ye sɔrɔ sɛbɛ sira kan là d'accord mais n'a aw mais fɛn ne kɔni a fɔ a b'i ɲɛ yɔrɔ min na bamananw b'a fɔ cogo min na a b'i ɲɛ yɔrɔ min na i b'a siyɛ yen de ou bien Jaba i ni muso ɲɛna la o de don n'aw ma ɲɛ la mɔgɔ ka bana ne kɔni ko jagoya tɛ ni min y'a kɛ ka ɲɛ ne fa o furu ni min m'a kɛ ka ɲɛ ta dɔwɛrɛ ɲini a banna si c'est pas genre c'est bolo de don Jaba i ni muso ka sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ e fɛ k'i ni muso bɛ sɛgɛn ɲɔgɔn fɛ n'a sɔrɔ a t'i fɛ ou bien n'a sɔrɔ a kelen muso filɛ nin n'an kɛr'i fɛ ka ban an b'an bɛɛ de di wa an tɛ se ka fɔ ko ka taa de chercher de gauche à droite là moi personnellement ni muso kɛr'i fɛ dɔrɔn wa ne b'a dɔn ne ɲɔgɔnna caman fɛnɛ ba de bɛ ten tɔ ni an kɛr'i fɛ dɔrɔn an kɛr'i fɛ pour la vie de quoi et mais ka taa ɲini de gauche à droite o tigilamɔgɔ yɛrɛ tɛ sɛgɛ kun ye o tigilamɔgɔ in yɛrɛ i jɔ ne yɛrɛ ta tɛ dɛ i jɔ na mɛ ne ta tɛ dɛ o tigi yɛrɛ mɔgɔ min b'a ɲini de gauche à droite i ye muso sɔrɔ manamɔgɔ dɔ sisan e fɛ k'o tigi bɛ sɛgɛ kun o tigi tɛ sɛgɛ kun ne ba o b'a fɔ ɲɛna de waritigi kunna ne tɛ se ka sɛgɛ kun o tigi de bɛ sɛgɛ tɛ o bɛ taa ɲini wari bɛ mɔgɔ kunna o bɛ tigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ɲini wari bɛ mɔgɔ kunna donc o tɛ sɛgɛ kun muso n'i y'a ye a tɛ n'o ka sɛgɛntigi baden fara ɲɔgɔn kan ka wari ɲini e ɲɔgɔnna joli de bɛ mun ne ɲɔgɔnnaw tɛ sɔn sɛgɛntigi baden pour que an ɲɔgɔnna baden de b'o kɛ donc ne bolo ni min y'a kɛ ka ɲɛ o ye furu ta ye muso furu ta bɛ kɔlɛnkɛmuso ayi muso si tɛ kɔlɛnkɛmuso ye ayi muso si tɛ kɔlɛnkɛmuso ye Jaba la femme est tellement sacrée a man ka kɛ kɔlɛnkɛ tɛ quoi bon n tɛ jigi cɛw fɛ na quoi parce que n'i ye fɛn min ye mɔgɔ kunna i b'a minɛ ten tɔ de quoi et mais batigi sara nɔgɔya ne dɔgɔnin caman fɛnɛ kelen do k'u yɛrɛ kɛ cogo min na ne kɔrɔkɛ caman bolo donc olu b'a minɛ ten tɔ de quoi n'o tɛ Jaba kɛ i ni muso si tɛ sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a natalen t'i ka furu kan furu ka di muso bɛɛ furu man di muso bɛɛ ayi furu ka di muso bɛɛ ka rêve ye furu ye dimanche kelen ka taa ka robe mariée mais dɔw fana bɛ yen an bɛ vie kɛ fɔlɔ n'an tilala min an bɛ na ni furu ye ni mun na n'i nɔfɛ k'a ka vie kɛ a bɛ vie kɛ très bien ayi e fɛ ko vie kɛla bɛ sɔn ka sɛgɛn quoi vie kɛla ka sɛgɛn kun a fɔ mun na parce que sɛgɛnbagatɔ baden b'a la nin ka 1000 k'o fara nin ka 1000 kan Jaba ne ma sɔn a bɛ ten de o nin ka 1000 bɛ taa nin ka 1000 bɛ taa o ye 2000 ye vie kɛla tɛ sɛgɛn wa ne yɛrɛ fɛnɛ fɛ n balimakɛ minnu tulo bɛ na Jaba e yɛrɛ fɛnɛ mun y'u ka défend
e mun be ko défense ta ke hanjaba ni muso ye sengɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tiriki tɔrɔko kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a dɔn ni muso b'i fɛ muso b'o yɛrɛ kɛ fɔlɔ premièrement donc ni muso kɛ ɲɔgɔn fɛ tu es obligé c'est ton devoir k'a furu bamananw b'a kuma mɛnɛ ko mɔgɔ fantanama muso o yi muso o tigi de b'i dɔn fɛnɛ ne sɔnn'o ma ne tɛ baw ma mira mais muso dɔw bɛ yen i y'a faamuya b'a la i y'a faamuya b'a la olu tɛ muso furuta de ye quoi olu tɛ muso furuta parce que hali ni an ka sɛgɛn kun ɲɔgɔn fɛ c'est vrai an ka sɛgɛn kun ɲɔgɔn fɛ e ni ne ye sɛgɛn kun mais sɛgɛn in bantɔla la yɛlɛma bɛ se ka don ko la fɛn bɛɛ bɛ fɛ de bolo très généralement cɛ yɛrɛ de kɛ ka di ka changer o la parce que o b'a fɔ ko sɛgɛn ban kuma sera donc u ɲɛ bɛ muso e ɲɔgɔnna ni cɛ ɲuman dɔw la sa e ko lajɛ ni mɔgɔ min n'u y'o ye ayi mais c'est comme ça non ne balimakɛw caman b'o de kɛ quoi par exemple u ni ne ka sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ e jɛmanba ka na sɛgɛn ban tuma ni seli b'a sɔrɔ sa e ka tulu sɔngɔ n'i ka parfum sɔngɔ o sɔrɔla déjà ka ban donc poche falen no poche fɛn bɛɛ ka ɲi quoi ne tɛ lajɛ bilen yɛrɛ jaba e mɛ ne tɛ lajɛ bilen yɛrɛ i b'a dɔn mun bɛ kɛ sisan très bien ne fana yira la k'e bɛ parfum utiliser k'e bɛ tout utiliser ne b'o utiliser ayi c'est pas o tɛ fɛn yɔrɔ ye o tɛ problème yɔrɔ ye dɛ u ɲɛ yɛrɛ de u ni muso min ye sɛgɛn kɛ u yɛrɛ jaba ne yɛrɛ t'a dɔn ni min nana ɲɛfɔ cogo min na parce que a digilen don ne cogo min na n'a kun digilen don ne muso tɔw la ten tɔ kɛ aw bɛ mira de ka côté la wa bɛ ne de ka u bɛ ne de ka côté la parce que a man di muso si i jɔ jaba a man di muso si i ni cɛ ka sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a fɛ o tɛ muso si ka laɲini o tɛ muso si ka laɲini a ka tila tuguni ka taa jaba ne bɛ ka fɛ in ɲɛfɔ de fɛ in muso si tɛ sɔn ka cɛ ka sɛgɛn kun n'a sɔrɔ a t'a fɛ hali b'a fɔ ko vikɛla ninnu ye walayi vikɛla ninnu n'i ye vikɛla fɛn fɛn ka kariya ne balimamuso joli de bɛ yen e balimamuso joli de bɛ yen mun bɛ sɛgɛnbatɔ fara ɲɔgɔn kan ne jaabi o kuma in na ne t'olu dɔn est ce que cɛ bɛ se ka bɔ mais k'ale ɲɔgɔnna fantan wɛrɛ bɛ yen mais mɔgɔ kana ka woro jaba u mana na kɛ cogo cogo kɛ majorité de bɛ continuer ne b'a dɔn hali ni nin ko taara ne ka parti de majorité ye ayi e ka parti tɛ majorité ye sa hali ni ko in taara 100% na i b'a sɔrɔ 99% ou bien 98% mun bɛ sɔn ka cɛ fantalama kun se k'a b'a fɛ de wa muso ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn muso ni muso kɛra cɛ fɛ a bɛ diɲɛnatigɛ a karili n'u ka diɲɛnatigɛ hali a bɛ taa bamuso ka sokɔnɔ ayi ne an ka ɲɔgɔn ka diinɛ bonya dɛ ayi mais l'amour c'est trop fort quoi i mɛ n'i bɛ mɔgɔ fɛ tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ se ka ko fosi ɲagami a la i b'a kɛ de kanu a ma hinɛ a tɛ manamana ko fɛ dɛ muso si kɔni ka laɲini tɛ furu mɔgɔ wɛrɛ ma i tɛ mun fɛ n b'o kalama n'est-ce pas mais est ce que karisa muso in yɛrɛ kanu in ban wagati bɛ fɔ sɛgɛn in ban wagati bɛ taa se yɔrɔ min na est ce que cɛ yɛrɛ nege bɛ kɛ muso in na i ni mɔgɔ nege bɛ k'a la ala cɛ i ni mɔgɔ ye sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ o a ka sɛgɛn bakuma selen o tɛ i natɔla hɛrɛ la sa o tɛ aw natɔla hɛrɛ la o nege tɛ k'o la bilen sɛgɛn tuma dɔ la a nege bɛ se ka bɔ a la kɛ mais sɛgɛn in kɔnɔna la a bɛ se ka ko dɔ kɛ cɛ la mun b'a yira cɛ ka muso furuta tɛ o bɛ kɛ o min na ne bolo kɔni fɛn i b'a dɔn cɛ ni muso kelen jaba ayi namisa cɛ ni muso kelen i b'a fɔ ɲini da ɲini nɛ disons donc aw bɛ se ɲɔgɔn ma sanga na wagati la o sanga na wagati la o kow bɛ se ka kɛ o fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ mais ni ne kɔni ma dɔwɛrɛ fɔ a yɛrɛ tɛ se ka don ne kunna ko cɛ muso ka sɛgɛn kɛ n nɔfɛ o y'a sɔrɔ a tɛ n fɛ o tɛ ne kunna ni muso ye ka kariya ka sɛgɛn kɛ cɛ nɔfɛ a b'a fɛ de walayi muso tɛ cɛ fɛ a tɛ sɔn ka sɛgɛn k'a nɔfɛ walayi wa an filɛlibagaw caman fɛnɛ tulo b'an na wa ni cɛ ni muso ye sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ n y'a f'i ɲɛna ko n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ mun bɛ obligatoire mun b'o sanfɛ de walayi ne kun b'a a bila i m'a ye muso a obligé ne yɛrɛ hali n'a kan ka don a siri de dɛ ka furu in kɛ dɛ a bɛ kɛ ten tɔ mira o ye mira hakilina ye o ye ne hakilina ye wa caman bɛ ka ne filɛ fɛnɛ o fɛnɛ hakilina o ye ne jaba kɔni bolo ne lamɛnbagaw fana tulo b'a la o awɔ ne k'a lamɛn o u ɲɛ bɛ tiɲɛ la o ne jaba kɔni bolo bɛɛ b'a dɔn ko cɛ ye ne de ta ye o yɛrɛ bɛ dépend muso de la fana jumɛn n'est-ce pas cɛ k'a fɔ ko an ka kanu kɛ fantanya la plutôt an ka segin kun ɲɔgɔn fɛ
i ka terme i ma fɔ ten tɔ an ka segin ko ɲɔgɔn fɛ furu wagati nana se an bɛ bɛn ala de furu ye ala ta de furu ye ala ka latigɛ de est-ce que ni muso dɔ bɛ sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ n'ala min n'o ka furu latigɛ o ye ala ko de le dernier mot appartient à Dieu donc ɲinana o yɔrɔnin an bɛ se ka o yɔrɔnin an bɛ se ka o fɛn aramadenu ta kɔni n bɛ se ka o kuma kan mais ala ta an tɛ se ka fɛn fɔ o la donc ala ta le dernier mot appartient à Dieu donc an bɛ se k'o partie to yen nɔ mais aramadenu yɛrɛ ta fanfɛla la obligation mun fɔ parce que o la e bɛna fɔ cɛ ka perfection de kama cɛ ka kan ka o alors que la perfection n'est que de Dieu. Ah, madame. Voilà, très bien. Ah, ça non. An bɛ furu kɛ n'an ma ɲa cɛ wɛrɛ ɲini ne bɛ muso wɛrɛ ɲini hali n'an ma ɲa la an bɛ se k'a fɔ kɔni ni ala sɔnna ma n'an ye sɛgɛn kɛ ni ala sɔnna ma parce que fɛn dɔ bɛ na ka di ye a tɛ se ka kɛ ala t'a latigɛ donc an bɛ se k'a fɔ ni ala sɔnna ma a ko bɛ kɛ vice versa quoi mais kɔni walayi ka ala yɛrɛ ta kɔfɛ k'o bɔ a la kɔni ni ni muso ye sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ i kan ka furu jaba i kan ka furu i kan ka i obligé len do ka furu i obligé len tɛ ka furu i obligé len do jaba c'est pas une question d'obligation muso ka temps bɛ perdu jaba i kama ko komu mɔgɔ bɛ se i b'a mɔgɔ tɛ mɔgɔ ci muso ta mɔgɔ tɛ mɔgɔ cɛ ta quel qu'en soit alpha furu mɔgɔ cɛ ma plutôt o ala ka o parti ni o parti ni voilà mais est-ce que e b'a bila la kɛ ni cɛ in a bɛ sɛgɛn kun a ye sɛgɛn kun don min na aw bɛnna furuko kan a bɛ dépend o yɔrɔ de la a bɛ bɛn kan cɛ bɛ dɔn mɔgɔ kan cɛ o cɛ muso fɛnɛ cɛ fɛnɛ b'a dɔn ko cɛ o cɛ bɛ don i ka nin furuko kuma ye karisa ne t'i fɛ kanu na dɛ ne bɛ fɛ k'i furubaga ye o i b'o dɔn ne b'a cɛ fɛnɛ bɛ sɛgɛn tɛ ne b'o yɔrɔ la e b'a dɔn ko furuta ye o cɛ fɛnɛ kan ka bila kunna ko n'i ye muso ye ka san 5 san 7 sɛgɛn ni a fɛn tirikitɔrɔkɔ kun nɔfɛ kɔni se ka nata dalen don fɛn dɔ de kan muso bɛ nata dalen don furu kan hali kanu na muso dalen don muso y'a kɛ k'a ɲɛ la d'accord muso b'a kɛ ka ɲɛ sa ni diɲɛ bɛ muso b'a kɛ ka ɲɛ sa jaba donc an t'a fɔ dɔrɔn ni min jara ɲɔgɔn ye k'olu ka furu ɲɔgɔn ma n'u ye sɛgɛn kɛ sɛgɛn ni e jɔ e ka ne lamɛn o mana kɛ togo togo bɛ na o bɛ se ka na kɛ o ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma ye i y'a mɛn mira kuma tɛ ne da mais c'est ça non ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma mais kabini a daminɛ la an n'an filɛbaw bɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la ayi n'an ɲɛna furu ye fɛn dɔ de furu ye bɛnkan de n'an bɛnna la an bɛ furu kɛ n'an ma bɛn a la pourquoi ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini pourquoi e tɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini o bɛnkan in bɛ bɔ min aw ma se ka kɛ o bɛnkan o fɛn bɛ bɔ kɛlɛ ni quoi kɛlɛ source bɛ se ka bɔ fan bɛɛ voilà kɛlɛ source bɛ se ka bɔ wari sɔrɔli la mais hali an ka kɛlɛ ninnu bɛɛ bɔ yen nɔ jaba kɛlɛ ninnu ni fɛn ninnu o ye ka penser fɛnw la quoi fɛn mun bɛ au-delà de la chose là quoi donc logique yɛrɛ la i bɛ se ka actuellement mais ne fɛ ni ni muso ye sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a dɔn fɛn min yɛrɛ ma kɛ conscience bɛ bɔrɔ de wallahi ni cɛ ni ma kɛ conscience a bɛ bɔrɔ de wallahi ne kɔni bolo an ye kanu kɛ ou plutôt an ye sɛgɛn mun ɲɔgɔn fɛ o de tɛ furu wagati nana an bɛnna la an ka furu kɛ n'an ma bɛn a la ne bɛ mɔgɔ ɲini bɛnbaliya yɛrɛ y'a mais c'est pas diyago sa bɛnbaliya y'a sugu mɛn mais wari yɛrɛ su bɛ se ka kɛ kɛlɛ su wari yɛrɛ bɛ se ka kɛ kɛlɛ su i b'a sɔrɔ o da de bɛ cɛ voilà wari min bɛ sɔrɔ cɛ de la ala da bɛ bɔ muso la ne ko tɛrɛsi ma da bɛ kɛ ala da bɛ bɔ muso la e bolo ko hɛrɛ nalen muso tɛ se ka hɛrɛ tigi wɛrɛ sɔrɔ mun na a b'a fɔ k'a tɛ furu e ma e bolo k'o tɛ kɛ o bɛ kɛ o ne fa ne ba o kɛ wagati o tun ye kabini gɛlɛya kɔnɔna la ni muso kun kan ka ko kɛ réellement i b'a dɔn muso bɛ hali furu la fɛn dɔw bɛ muso sɔrɔ muso b'a dɔn k'a bɛ se ka kɛ k'a bɛ se ka genre ka cɛ ka kuma k'a détourner quoi ka se ka révolter cɛ kan quoi mais a b'a to yen nɔ par amour i mɛn wa donc o amour kelen de kama a bɛ muso hali ni tafe siri la hali ni tafe siri yiri la cɛw bɛ tugu a kɔ mais muso bɛ se ka furubaga badenba sɔrɔ mun ka ɲi nɔ hali n'a ni kamalen bɛ ɲɔgɔn fɛ mais elle a choisi l'homme là i ma ko ya donc a bɛ ko bɛɛ kɛ o yɛrɛ na mɔgɔ t'o sara sɔrɔ i mɛn donc o yɔrɔ a kɛra ne ka fɛn bɛɛ ko kanu ka kan mais n'o tɛ k'a fɔ ko parce que ko mobilitigi ninnu ni fɛn ninnu chose du genre k'olu t'a bolo o b'a bolo dɛ wa a bɛ se k'a sɔrɔ fɛnɛ yɛrɛ mais a t'a fɛ dɔrɔn mais je vais te poser une question cɛ fantanama a n'a watigilama a mago bɛ muso min na est-ce que olu sɔrɔ olu bɛɛ bɛ sɔrɔ ne mago bɛ muso min na sisan wari tɛ ne bolo e b'a dɔn ne t'o muso sɔrɔ
e bo kala wari be ne bolo wakati na ne mbago be musomia ne be se ko so ibo fa ifa ta yi musom soro na ko ifa ta ma ki musom soro odi kamsu mama na mo fa me odi kamsu mais ani autant dépasser ne bolo o da ni na ko ba no so fa na no temps dépasser ya donc casting a fu fa na get che no fe o fe na temps o dépasser mais c'est pas une obligation voilà ne ko ni bolo jara bi mo se ay ne ko ni bolo fe yere be ani sisa ni mi nyana la doron ino gata o wakati ni furuna na wakati na furuna kuma sirari ala yo digatige donc na la yimu uba fatugo nani ala yimu ngaglanda o yifuru bagay mba bana mira ali do be no ha inu ka furu yere otis ala be me ya kala muso bi to ini muso be kenyo fe abi to fante ala do be na wa furu ka tigana o be muso sugu voilà très bien et puis fana do era fana be wese ya mu c'est pas parce que ko c'est mu ni kamere parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Sinon, beauté mimila au monde on a ni soro quoi. Il m'a eu beauté mimila fait. Beauté telle n'est pas hein. Beauté telle hein. Il a quelque chose. Et wari ani Diane ni musoma sori là. Musota sigi kuna fait peshikama. Bon. Et Diane hein. Diane est bisali wardomi. La, et mais on que l'amour est plus fort que tout. Et pourtant c'est vrai. L'amour est quelqu'un qui a enfant la on me dit quand lui nana ça, quand lui nana bof, quoi et avoir relation qu'on a là, kabeni et hera na wakati et ben na munefo. Il va au yoroni mea. Ala le mo amesika o donc et bien c'est ala ma fait mi latige et c'est OK et c'est OK une obligation obligation ala ma ko latige c'est la veut dire soit personnellement ni eni mo go sengake ne le dernier mois parti à dire parce que mo be ko do la deli ala ta latige quoi o yoroni be na mi donc amesika o bla ni femme be ni femme be de sera ko mamna mo ga na foko ala amu o bla ko fe ko le dernier mot appartient à Dieu mais parce que ala fendo kadi ni fendo mani ay foko ko etwa le ciel te dira ibi yere de no o effort ke ala de wisi ka hina ka jonuna pour de o bebe se ake volonté de me faire primer quoi amba fo volonté mira amba fo en plein ko mais ko ma bane jaba amaba wala fe ko ba bane jaba wakati be ya kanam so ba jaba ne ba nam so ba wala jaba e balum so ne afine ne am balum so plutôt am balum so me bi ne be choka côté la no de fi balum so bien parce que ne balum so mi ake ganye o be furu ni mi ma ake ganye hay wo ko wa re bolore ne ko ne be do re kon dongo ni muso fele te senga muso te senga kun che faji kuna ha wasu atake na du ma fe do la clean ni am so be mo ko fe do ma clean ko yega OK iga conseil ni en plein bagoma anga bitay kunche ta to parce que en netena nyala ne to comme ça nous ne korom so be chama ma fane ma bire voir me ma mbo mais ko na ke tuare dum ko na ke tuare ko sinjo ko titewi voilà un méga plateau animé voilà ma fone na ko émission sira kujero la mira conseil mon bibolo kadi che mon ke ma be se wo conseil di o la me sera partie prise ni ke ga ou bien metti ga côté la comme ça pour que mbo ba ni la sono mais ne ta do ni pura studio konano dalla kon mo go jolo no wallahi mbo wala na so la me la partie prise et metti ga côté la déjà voilà ne be sika mun fo ndo kom so mun me gan play un koro ali ni ndo kon chema mun fene be gan play kanu amanu wala ni mo ko kele kasi ha ki ma ko ni ga fantanyala abi fere we jaba fed dan to yi ka don teru kele no kani abi masugu nuke ni fen sugu nu be ga me akele no obela ai fembe te ko do wele ba sura terum so kele no ka fo iten te no rewa igan che te ambo fare ni ta ga ga ta we ne ko ekele no kika tena tebe blan emso imambai ni fata keni abo be to no ekele kama jaba ni ma ko ndore kama tisika to o kam
muso yɛrɛ ka mais an t'o ye o wagati ne balimakɛw t'o ye o wagati olu de bɛ ɲuman de la mun bɛ i ma yan k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ɲɛ t'a la yɛrɛ mais minnu parfumé i ni wari bɛ yen l'argent attire ça attire mais i ni mɔgɔ min sɛgɛn tɛ o de ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ fantan ma muso di muso fɛn fɛn bɛ n'a kɔfɛ u bɛ se ka dɔ kɛ minɛ parce que mɔgɔ fɛnɛ bɛ se ka i bɛ se ka wari sɔrɔ o y'a sɔrɔ i ma muso yɛrɛ sɔrɔ quoi i mɛ n'i ye wari i bɛ kɛ wari sɔrɔ kuma bɛ se ka sɔrɔ i ma bɛn n'i ka muso ye donc n'i y'o muso sɔrɔ hali ni i ka wari taara fayiti la n'o muso fɛnɛ bɛ se ka sɛgɛn kɛ o fɛnɛ bɛ yen nɔ quoi mais jaba muso fɛnɛ bɛ i fantanama kun kɔni a b'i fɛ de dɛ i b'a dɔn fɛ de kɛlen don ka muso sɛgɛn a kɛlen don ka cɛ caman fɛnɛ sɛgɛn n bɛna na taa i fɛnɛ ka côté la quoi cɛw sɛgɛnnen don musow sɛgɛnnen don mais nin yɔrɔnin na ne bɛ taa musow de fan fɛ quoi. Ok, an bɛɛ ka jɛ an ka taa musolakaw fan fɛ mais questionnin bɛ yen dɛ a questionnin bɛ yen dɛ ni min ɲɛna la o de ye furutaga ye mais an bɛɛ ka taa an balimamusow fan fɛ. An ka taa an balimamusow fan fɛ. I ni mun juste an b'a fɔ dɔrɔn ni mɔgɔ jɛra ka tɔɔrɔ kun ni hɛrɛ nana a bila i hakili la ni o tɔɔrɔ ɲɔgɔnna wɛrɛ na aw bɛ se ka jɛ k'o kun ɲɔgɔn fɛ donc o kama n bɛ n balimakɛw supplier bon hali m'a kɛ n b'u supplier de parce que diyagoya tɛ n b'u supplier n'u ni muso min ye tɔɔrɔ kun u ka jɛ u ka hɛrɛ fana voilà. Ne yɛrɛ bɛna tila ka communiquer kɛ muso si kana na san 5 kɛ cɛ nɔfɛ k'i sigi ka cɛ kɔnɔ n'a t'i furu. Ayi san 5. O sɛgɛn ka sɛgɛn kun a ma tila k'i furu tuguni o banna an bɛ 2022 de la. Voilà très bien wala ne kun bɛ ka f'i ye o banna hali ni diyaɲɛ bɛ yen nɔ a bɛɛ banna. Ok an bɛ diyaɲɛ bila sɔrɔ kɔnɔna la n'o tɛ an ka tɔnw a lajɛ n'i y'a jateminɛ an ka tɔnw de bɛ ka ban tantɔ de o la i bɛ sɛgɛn kun nɔfɛ i b'i sigi sa k'u kɔnɔ i ka temps yɛrɛ bɛɛ bɛ épuisé i b'a dɔn wagati de bɛ muso ka furu la o bɛɛ bɛ épuisé ka cɛ kelen kɔnɔ o fɛnɛ mana na o ɲɛ bɛ kɛ muso wɛrɛ la mun bɛ tɛ kelen. Mira jo t'a la jo t'a la voilà jo t'a la mais an b'i deli voilà an b'i deli kuma ma ɲi mɔgɔ an b'a fɔ an lajɛlibagaw ye k'an sera an ka bi wuladafɛ baronin terme na k'an b'a bila yan mais u k'a dɔn k'a fɔ ko nin débat in k'a bɛ continuer kɔfɛ a bɛ continuer parce que ne bugɔbaga baden de bɛ sɔrɔ ne bugɔbaga baden de bɛ sɔrɔ ne balimamuso la mais n b'a fɔ n bolo fila bɛ kɔ aw ye an ye denmisɛnnin ye animation kɔnɔna la voilà n'an ye film kɛ an bolo b'an kɔ aw ye voilà u k'an to denmisɛnninya ya mɛn ou bien u bɛ se ka n wele yɛrɛ ka conseil voilà conseil mun b'u fɛ les conseils seront les bienvenus mɔgɔ mɔgɔ bɛ ji min bɛ fili an bolo b'an kɔ yan ok nisɔndiya dɔrɔn de don aw bye bye.